Hai guys, bertemu kita kembali di Teacher Narin's channel Simply Biology. Pada hari ini, cikgu akan kongsikan tip-tip cara menjawab soalan 2 di kertas 3 Biology. Okey. Soalan 2 adalah soalan di mana anda berpandukan kepada stimulus yang diberikan dan anda haruslah membuat satu laporan yang lengkap. Okey. Dan saya tahu ramai di antara pelajar yang sebenarnya takut ataupun tidak tahu macam mana cara menjawab soalan jika anda sebenarnya katakan tak pernah buat eksperimen. Jadi saya akan kongsikan tips di mana kamu boleh mendapat 10 markah free in your hands jika anda berpandukan apa yang ada dalam soalan sahaja. Okay? Tidak kisah kamu dah buat eksperimen ini ataupun dah baca tentang eksperimen ini ataupun tidak, tetapi berpandukan apa yang ada dalam soalan, dalam stimulus, kamu boleh mendapat 10 markah. Okay, nak tahu macam mana? Okay, let's carry on. Alright, markah penuh untuk soalan 2 kertas 3 biologi adalah sebanyak 17. Dan untuk mendapat 17 markah, okay, kamu sepatutnya menjawab problem statement iaitu pernyataan masalah, menulis hipotesis dengan betul, variables, material and apparatus iaitu radas dan bahan, procedure dan juga penjadualan data. Okay, itu akan memberikan anda 17 markah. Jadi jom kita lihat macam mana kita boleh mendapat 10 markah. Okay. Untuk problem statement, okay, bila kita baca soalan, kita akan identify your manipulated variable, responding variable iaitu pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Jadi untuk problem statement, setelah kita identify apakah MV kita, apakah RV kita, that means once you have identified what is your MV, what is your RV, you are supposed to get for your problem statement, write down your MV, write down your RV with a question mark and you will get 3 marks straight away. Okay, jadi tuliskan pemboleh ubah manipulasi, pemboleh ubah gerak balas dan tanda soal dan kamu boleh mendapat 3 markah. Okay, kita akan lihat contoh-contoh bagaimana kita akan mendapat 3 markah untuk problem statement. Hipotesis pun sama. Dah identify MV daripada soalan, dah identify RV daripada soalan. The last part for hypothesis adalah hubungan dia ataupun relationship. Boleh gunakan perkataan semakin tinggi, semakin meningkat dan sebagainya. Kita akan lihat nanti. So lihat begitu senang. Bila kita dah identify MV dengan RV daripada soalan, kita boleh guna balik MV dengan RV dalam problem statement, dalam hypothesis dan juga dalam variables. So untuk variables pun 3 markah kita akan dapat melalui manipulated variable, responding variable dan constant variable. So 3 markah, 3 markah, 3 markah telah memberikan anda 9 markah daripada 17 markah untuk soalan 2. Seterusnya material dan apparatus akan memberikan anda 3 markah lagi, procedure 3 markah yang mengambil kira cara anda set up the experiment, cara anda menulis tentang manipulated variable, responding variable, constant variable and safety precaution. Okay, semua ni akan memberikan anda 3 markah and then presentation of data ataupun penjadualan data iaitu selalunya ada 2 ruangan ataupun 3 ruangan, 2 or 3 columns, and the first column is usually for manipulated variable or operating manipulated variable dengan unitnya. Kamu akan mendapat 1 markah and mungkin the second column adalah responding variable dengan unit ataupun operating variable dengan unit, and the last column is usually responding variable dengan unitnya untuk mendapat lagi 1 markah. Okay, so jom kita lihat. Okay, cara bagaimana kita akan kita akan identify soalan. Daripada soalan, macam mana kita akan identify manipulated variable dan responding variable. Okey, kita lihat soalan ini. Okey, kedai Dobi Layan Diri MRF menyediakan serbuk pencuci Y untuk pelanggan mereka. Serbuk pencuci Y mengandungi sejenis enzim yang membantu proses pencucian seperti dalam rajah 2.1. Enzim adalah sejenis mangkin yang mempercepatkan tindak balas kimia. So this is the stimulus that they have given us. Ada kedai Dobi dan ada serbuk pencuci Y. Okey, seterusnya kita lihat rajah 2.2 menunjukkan 3 baju T iaitu P, Q dan R dengan kotoran lipid
Okey, so ada kotoran lipid di sini. Okey, kalau kita lihat ada kotoran lipid di sini. Baju T tersebut dicuci menggunakan serbuk pencuci Y yang kita lihat tadi pada 3 suhu berbeza. Okey, so the important thing here adalah pada 3 suhu berbeza. And kalau kita lihat di sini, suhu air ataupun temperature of water yang diberikan adalah 28 darjah Celsius, 60 darjah Celsius dan 37 darjah Celsius. Alright, dan dalam pada baju ini terdapatlah kotoran lipid. Okey, itu adalah apa yang kita dapat daripada soalan. So daripada soalan kita dah dapat ada kotoran lipid dan juga ada 3 suhu yang berlainan. Okey, seterusnya kita lihat berdasarkan rajah 2.1 dan 2.2, reka bentuk satu eksperimen di dalam magma untuk mengkaji satu faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas enzim. So daripada ayat ini kita boleh identify apakah manipulated variable dan apakah responding variable. So kalau kita lihat di sini, responding variable kita adalah mempengaruhi apa? So mempengaruhi tindak balas enzim. So kita ambil perkataan tindak balas enzim dan kita boleh tuliskan tindak balas enzim ini adalah responding variable. So this is our responding variable, tindak balas enzim. Alright, dan apakah manipulated variable kita? So manipulated variable kita seperti yang kita lihat pada slide sebelumnya, 3 suhu yang berbeza. So manipulated variable adalah 3 suhu yang berbeza, iaitu different temperatures. Alright, dan responding variable kita adalah tindak balas enzim. So you have already identified your manipulated variable and your responding variable. So now we go on to our problem statement. Okay, how do we write our problem statement? Okay, kita lihat seterusnya. Okay, untuk problem statement kita dah identify. Okay, P1 is actually our manipulated variable. So our manipulated variable here is temperature of water ataupun suhu air. Okay, dan responding variable kita untuk point kedua adalah enzyme reaction ataupun tindak balas enzim. Now, saya akan berikan jawapan yang of course untuk menjawab problem statement ada banyak jawapan lain untuk problem statement. Tapi cikgu akan tunjukkan cara senang di mana kamu hanya perlu ambil point daripada soalan sahaja. Jadi dalam soalan ini dia menggunakan perkataan enzyme reaction ataupun tindak balas enzim, kita gunakan balik and terus boleh dapat 3 markah penuh. So I'm not going to share the other answers for you guys. I'm only going to share what you get from the question. This is to help students who are afraid of answering question 2 for paper 3. Alright, so daripada sini again you have already found out that okay, we know our manipulated variable, that is temperature of water, suhu air, and a responding variable adalah tindak balas enzim. And kita boleh untuk problem statement kita boleh gunakan perkataan apakah dan tanda soal ataupun bagaimanakah dan tanda soal. In English you can say what is the effect of question mark and how does question mark. Jika tidak ada tanda soal, terus dapat 2 markah sahaja jika P1 dengan P2 anda adalah betul. So always remember, soalan diakhiri dengan tanda soal. Okay, sebagai contoh jawapan yang kita boleh guna adalah what is the effect of temperature on the enzyme activity ataupun enzyme reaction pun boleh. Ataupun apakah kesan suhu ke atas aktiviti enzim ataupun tindak balas enzim pun boleh. Ataupun kita boleh gunakan cara lain, how does temperature affect enzyme activity ataupun bagaimanakah suhu mempengaruhi aktiviti enzim. Kan senang, daripada MV dengan RV yang telah kita identify tadi, terus buat problem statement. Okey, seterusnya hypothesis. Okay, hypothesis, you can say you already have your manipulated variable here, temperature, the responding variable here, enzyme reaction. So you can say the higher the temperature, the higher the rate of lipase reaction, ataupun the higher the temperature, the higher the enzyme reaction. Kalau nak gunakan until optimum temperature boleh, tak nak gunakan pun tak apa. Okay, in BM, semakin meningkat suhu tadi kita dah tahu it is our MV, semakin bertambah kadar tindak balas lipase ataupun enzim, tindak balas enzim.
Okay, alright. Untuk menunjukkan hubungan, jangan menggunakan perkataan mempengaruhi sebab mempengaruhi tidak memberikan satu cara penjelasan. Adakah ia meningkat ataupun menurun? Mempengaruhi how? Affecting how? We are not sure. So, if you write mempengaruhi ataupun affects, kamu hanya akan dapat 2 markah sahaja, iaitu tidak mendapat markah untuk relationship. Okey, seterusnya kita pergi kepada variables. Okey, variables, temperature ataupun suhu terus dapat 1 markah. Enzyme reaction ataupun tidak balas enzim 1 lagi markah. And your control variable. Okey, control variable kamu perlu fikir sedikit. Okey, daripada soalan mungkin stimulusnya ada memberikan control variable atau katakan tak ada, kita perlu fikir sedikit lagi. So probably we are talking about pH ataupun concentration of lipase, sorry there's an S here, ataupun type of stain. Okay, so itu adalah control variable, constant variable kita. Okay, dan seterusnya kalau kita lihat macam mana nak dapat lagi 1 markah untuk jadual, saya tidak akan bincang cara untuk menulis prosedur sebab prosedur memberikan 3 markah. Saya hanya nak tunjukkan cara bagaimana kita dapat 10 markah tadi kan. So daripada even material apparatus also I'm not going to discuss here, just to tell you how you can get your 10 marks just by looking at the question. So from here when you're drawing your table, your data, okay, macam mana nak dapat markah 2 markah? Kamu boleh dapat 1 markah dengan menulis manipulated variable anda di sini dengan unit dia sekali and tulis 3 data, 3 nilai untuk manipulated variable. So kalau suhunya kita boleh gunakan 5 darjah Celsius, 10 darjah Celsius, 15 darjah Celsius sebagai contoh. 3 nilai adalah cukup ataupun gunakan suhu yang telah mereka berikan dalam soalan. Okay, tapi kena ada 3 and make sure tulislah manipulated variable dengan 3 data ini. Ruangan kedua adalah untuk operating responding variable ataupun ORV dan ini adalah RV. Okay, so with this you can get 1 mark, so you got 3, 3, 3, 9 marks plus this, another mark, so you get 10 marks over 17. Okay, itu adalah satu contoh. Kita lihat contoh seterusnya. Okay, contoh seterusnya adalah, ini adalah stimulus yang diberikan. Rajah 2 menunjukkan perbualan antara seorang chef pastry dengan muridnya. So the chef says, why do we use yeast in making bread? And the chef answers, yeast reacts on sugar and releases carbon dioxide during fermentation which helps the dough to rise. Okay, so ini adalah penjelasan yang telah diberikan oleh chef di mana yeast akan bertindak balas ke atas gula dan membebaskan karbon dioksida semasa penapaian supaya dapat membantu dough naik. Okay, kita lihat seterusnya. Okay, merujuk kepada perbualan dalam rajah 2, rangka satu eksperimen dalam makmal untuk menyiasat kesan kepekatan glukosa ke atas respirasi anaerobik dalam yeast. Okay, so daripada sini terus identify apakah MV dan apakah RV kita. So daripada sini kita akan dapat apakah MV, apakah RV kita. What is our MV? What are you going to investigate? Kita nak menyiasat apa? Oh, kita nak menyiasat kesan kepekatan glukosa. So kepekatan glukosa is our MV. And ke atas apa? So what is the results? The results are responding variable, iaitu respirasi anaerobik dalam yeast. Jangan keratkan ayat itu kepada separuh, gunakan sepenuhnya. So if you have respirasi anaerobik dalam yeast, use the whole sentence. Jangan stop sekerat jalan. Don't say respirasi anaerobik. You must say the complete sentence. Respirasi anaerobik dalam yeast. So this is going to be our responding variable and our kepekatan glukosa is our manipulated variable. So you have already identified this. You can answer your problem statement, because in problem statement you need your MV, you need your RV, and you need a question mark.
For hypothesis, you need your MV, you need your RV, and you need a relationship. For variables, you need your MV again, you need your RV, and you need your CV. Okay, apparatus material, okay, we are not going to talk about that. And your data, if you are going to draw a table, you are supposed to have, let's say, for example, 3 columns. The first column is supposed to be your MV with your unit, and at least you have got 3 data for your MV. So that's how you're supposed to do roughly. So can you see daripada soalan dah terus boleh dapat dan kamu at least boleh dapat 10 markah. So let's see jawapan dia. Okay, seterusnya kita lihat di sini. Okay, problem statement. Concentration of glucose is our manipulated variable ataupun kepekatan glukosa yang cikgu ambil terus daripada soalan tadi. Okay, tak payah fikir panjang lebar, terus ambil daripada soalan. And P2, which is your responding variable, adalah anaerobic respiration in yeast ataupun respirasi anaerobik dalam yeast. And hubungan dia kita gunakan what is the effect of question mark ataupun apakah. Okay, so you can say what is the effect of glucose concentration. You can see here glucose concentration on the anaerobic respiration in yeast. Anaerobic respiration in yeast. You see how you get that? So easy to get 3 marks with a question mark. In Malay, apakah kesan kepekatan glukosa ke atas respirasi anaerobik dalam yeast? Tanda soal, jangan lupa tanda soal. So akan dapat 3 markah penuh. Hipotesisnya macam mana? The higher the concentration of glucose, the higher the anaerobic respiration in yeast. Again, you have got the word concentration of glucose, anaerobic respiration in yeast, and you have your hubungan that is the higher and the higher. Okay, same with in Malay, semakin tinggi kepekatan glukosa, semakin tinggi respirasi anaerobik dalam yeast. Okay, the variables, concentration of glucose, as you can see here, the same thing is being repeated. Okay, iaitu kepekatan glukosa, anaerobic fermentation in yeast ataupun respirasi anaerobik dalam yeast. Dan finally, constant variable adalah mungkin concentration of yeast, quantity of yeast and type of yeast. Okay, dan di sini untuk constant variable kamu patutlah fikir sedikit. Okay, you just think logically what can be your control variable. Okay, untuk data, untuk data ni kita akan gunakan concentration of glucose, how many percent of concentration of glucose. So this one, if it's stated in the stimulus, kita gunakan apa yang telah diberikan 5, 10, 15. Tapi kalau tidak diberikan dalam soalan, kamu boleh tentukan kepekatan glukosa apa yang kamu nak gunakan. So this is MV with the unit with 3 data yang diberikan. Terus kamu akan dapat 1 markah untuk your data. Okay, so you see 1 mark here and 9 more marks there. Terus dah dapat 10 markah. Okay, begitulah perkongsian saya pada hari ini. So hopefully after you have seen this video, kamu akan lebih yakin untuk menjawab soalan 2. Kertas 3, jangan biarkan soalan itu kosong ataupun jangan hanya jawab problem statement sahaja. Buat semua. You also please try to answer your material and apparatus and also your procedure untuk mendapatkan lebih markah. Tapi untuk yang memang like if you are trying to give up in your biology, please don't give up. Please try to answer like I taught you just now. Ambil points daripada soalan, kamu boleh dapat 10 markah. Okay, all the best in your exams. Alright, don't forget to subscribe to my channel. Okay, please don't forget to subscribe. If you find this very informative, please don't forget to like, share and subscribe to my channel. And all the best for your biology paper. Alright guys, thank you, bye.